c'est magnifique. Il est gentil, il est gentil. حنين خلي لا صوت. درت نسمع عند الملاحظه اللي كانها اون اوف وماذا بيا تقولها بيهم هكا مادام قلت بزاف عمر. قال لك علاش ما هادو لي زارتيست ما نعرفوهمش بون انا اللي يعرف امين خليفه يعرفني باللي جونكوراج توجور لي طالون هذا باسكو حنايا كي بدينا يا 20 طون في لي زاني 90 وبدينا on n'avait pas هاد لي زوبورتونيتي تاع لي ريزو سوسيو كاع سيرت كانت كاينه اون سول شان كانت كاينه لا راديو ثاني الباريه لي راديو اورون ثاني مي ما لقيناش مي دروك سي دوماج ما نسمعوش دي شونسون كيما هكا دي جروب كيما هادو اون بليس ا دو با ا تلمسان دونك برافو يعطيكم الصحه والله سي مانيفيك سي ان بون ميلونج سورتو لو سولو تاع العود مانيفيك ولا شحال عندكم الاغنيه دونك حنا سيغ يوتيوب كاين شونسون تنهينان من بعد يحكي لنا بك عليها تنهينان وي درام وي وكاين ثاني هوماج مغرومير يرحمها الله يرحمها وصايت تاع وصايت جده وكاع وكاين فوالا ولا شونسون هذه عندي 3 سيمان من حطيناها كاين دي بروجي ان شاء الله Bon courage. كيفاش تجيكم لا كومبوزيسيون اسكو هي حاجه معين ولا واحد يجي فكره والاخر يكمل ولا كوتي ميوزيكال شو انا نسي لحن الكلمات لا توجور شو الاول انا نحطو من بعد من بعد لا ميلودي دو باز لا ميلودي دو باز توجور الحاجه اللي تعجبني في باكس يفهم شنو باغي ندير ومن بعد انا كي كنكمل عاود شو يريح واش نكمل المهم ماشي كي تكون لا كومبليسيتي عمر هذه يفهموها غير يخدموا اون جروب سي لا كونيكسيون هذيك سي سكي في لو لونسون Tout à l'heure, Galen est fatigué, hein. J'ai pas l'impression. أنا على أمين. لا ماجي دو لايف على بالك عمر مش على عندها رحمه خويا اللي لا الوغ شوف قبل ما نجيو نروحو لنهيد ورفيق قدروا المؤمسه قدم اول مره راك تجي بلادي كاين اللي يعرفوك بزاف اللي يعرفوك كاين اللي ما يعرفوكش بمعنى قدروا المؤمسه من لي زاني 60 كونسيرفاتوار ديت الكونسيرفاتوار en tant qu'élève وشاركت في جمعية ثقافية كان يشرف عليها كوريدادي كممثل من بعد التياتر ناسيونال الجزائر دار دورة في الجزائر اختار دي فيتور élèves كوميديان درنا ستاج تاع 6 موا في سيدي فرج un stage accéléré ومن بعد دخلت نخدم في التياتر ناسيونال الجزائر en qualité de comédien et assistant metteur en scène. خدمت مع الأولى dans 2 pièces comme assistant à l'époque en 64 65 ومن بعد بعثوني أنا وعلى الأولى بعثوني لنانسي عام تاع ستاج كان يشرف على هذيك الجامعة جاك لونغ actuel directeur de l'Institut du monde arabe qui fut ancien ministre de la Culture. بعد كي كملنا نانسي عملوا لك عندنا غير 3 شهور à l'époque parce qu'il avait des contraintes familiales. انا كملت العام النتيجه تاع الستاج هذاك سمح لنا باش نخلطوا اون بياس درنا بها يوم تورني au Mexique. Le fait d'avoir Hassan, je suis revenu à Algérie. J'ai travaillé au TNA pendant une année, toujours à Loula en qualité d'assistant. Maintenant, le Paris, on a été toujours à Loula, on a été pendant inscrit à l'Institut d'études théâtrales à la Sorbonne, à Paris. À Loula, dans le Maya, عام وأنا قعدت تما عامين. المهم je suis revenu de 4 ans. Je suis revenu à Alger. J'ai été éducateur spécialisé في Qsraïn, formateur d'art dramatique, les cadres de la jeunesse et des sports. Par hasard, j'ai rencontré un cousin qui شاف لي قال لي نقري في Qsraïn. شاف نقري تياتر
قال لي تبغي تجي تخدم معنا في سناترك؟ قلت سناترك قال لي واه. Section culturelle. Effectivement, en 72, j'ai été recruté comme animateur théâtre à la raffinerie d'Arzew. الناس طلع خدموا واحد دخلوني باش ندير المسرح مع العمال. C'était une expérience fantastique. تحبسنا ولا مازال؟ لا معليش المهم j'ai travaillé à Sonatrach pendant une trentaine d'années en qualité d'animateur théâtre, animateur culturel, chef section culturelle et après. En parallèle, j'ai travaillé au conservatoire communal d'Oran dans les années 70-80, où j'ai eu pas mal de jeunes qui يقروا عندي منهم بن عمر نور الدين ملكة يوسف غادي نسمع عبد الوهاب محمد غادي يسعفوا العديد عندهم شيء. Voilà. Et en parallèle, j'ai fait comédien, acteur dans des films à la télévision. Voilà. Et j'ai démarré avec, à l'époque, c'était en noir et blanc, Mohamed Ben Salah. Oui, il est arrivé. Et pas mal de... Et donc, dans le cadre du conservatoire, j'ai eu des élèves avec lesquels j'ai monté une troupe théâtrale. C'est moi, Tapko. Et en parallèle, j'avais ma troupe théâtrale à Oman. À un moment donné, on a fait une fusion. العمال ورحنا بها لغرونوبل. À deux reprises, on a été en tournée à Grenoble. Voilà. فقط غير باش نعاودوا مشوار كبير ما شاء الله الله يبارك. C'est un honneur d'être avec vous. وعندنا مازال كنا نخدم ما شاء الله. فوالا جوستومون حتى ضروري يعني انا حاجه اللي جي انسيستي باش يحضر على Récemment, j'ai eu une élève qui a créé une association culturelle, سميتها فن الخشبة. ليلى بواناني elle est présidente وانا شرفتني فيس بريزيدون في الجمعية هذه. Donc on active, عندكم بروجي on a plusieurs projets. J'ai un projet personnel que je suis en train de suivre. Je t'ai dit, j'ai envoyé un texte d'une pièce théâtrale au théâtre de Tizi Ouzou et au théâtre de Bjaya. Donc aujourd'hui même, j'ai envoyé l'email et donc voilà, Inch'Allah. Et avec Lila, on a des petits bouts. Lila, elle a écrit un scénario مسكينة. صح. كنت Elle a écrit un feuilleton, 30 parties, وما جاوبوناش من الجزائر. راه قاعد يخدم تما الرتيلة راه يدور به. C'est le cas partout. C'est vraiment le cas partout avec toutes les productions, avec tout ce qui se passe. وقاعد في الأحداث الثقافية اللي هي الفن الرابع المسرح ودخول الأحداث تاع الارتزانة يعني الحرف التقليدية مع المسرح. Donc نهيب طبعة ثانية. Tout à fait, c'est la seconde édition, donc طبعة ثانية. وطنية. وطنية وهذه l'édition elle est à but caritatif, donc sous le thème de Khair Art. C'est vraiment pour aider l'association d'aide aux déficients mentaux. Merci pour la transition, parce que tout à fait, voilà. Donc c'est pour aider le centre des déficients mentaux. Ils font en fait des ateliers, ils font de l'artisanat et tout. Donc les frais de participation vont revenir à l'association pour pouvoir leur acheter de la matière première, pour pouvoir un petit peu animer les ateliers pour les déficients mentaux. Voilà. Alors on vise une cinquantaine, on est encore en train de... Enfin, l'invitation est ouverte à tous les artisans donc, qui veulent participer. Ça sera en plein air, dans un centre fermé et tout. Et à partir de demain, on sera sur place parce qu'on est en train de refaire la peinture et on sera un petit peu d'arranger le centre pour accueillir justement le carrefour de l'artisanat. Oui, une semaine, Inch'Allah ya Rabbi. Donc on a des bénévoles et Allah يعطيهم الصحة. Tu m'invites Naïm. Sûr, voilà, c'est sûr. Allah أنت برضه نعرضك. أمين الفترة اللي فاتت ما عرفتينيش.
Fallait que tu viennes justement, fallait que tu viennes chanter. Mahbabik, si tu veux faire un plateau. Confinement. Donc voilà, donc maintenant on passe justement à. هو الثاني partie prenante. Oui. Donc. Moi, je suis partie prenante dans tout ce qui peut être utile. Donc, s'il y a quelque chose que je peux faire, je vais le faire. C'est pas un problème. Et pour faire une transition qui m'agoute, je ne sais pas, est-ce que tu veux qu'on qu'on commence avec l'année 2019, fin de l'année 2019, ou là on va parler de 2020. Donc, bon, pour l'année 2019, on a fini avec une bonne note, comme on dit. On avait fait plein de trucs. Les salons de coiffure, il y en a eu 3. Comme maintenant le dernier, l'orphelinat de Misserguine. Et l'orphelinat de Misserguine a eu aussi un four pour créer un atelier de gâteaux traditionnels. Il y a eu aussi l'installation de la dernière chaudière. Il y avait, peut-être tu te rappelles aussi, il y avait un problème sur le dortoir des handicapés mentaux. Donc il manquait une dernière chaudière, elle a été installée. Donc c'est bon pour l'hiver. Donc ça c'est pour finaliser l'année 2019. En 2020, il y a eu la pandémie. Donc on a été un petit peu ralenti par ce qui s'est passé. Mais juste avant, c'est-à-dire entre le début de la pandémie, on a fini, la fin 2019, je vais commencer à réaménager un espace. Très bien, donc voilà, نرجعوا للتفاصيل أهم الأحداث معك، ولكن حان الآن موعد صلاة العشاء. حسب توقيت التحليل مدينة وهران وضواحيها والمنصف. يا قاعد صحيح هذا سمعتها. شكون؟ عفاف. عفاف prochaine émission ما نديرهاش معاه. واه. L'association تاع les jeunes handicapés هذو. Les handicapés mentaux. Déficients mentaux. ايوا تكلفوا بهم. حنا سي الكارفور دو لارتيزانا رانا دايرين ليديسيون زوجه في السونتر عندهم اي لي فري دو بارتيسيباسيون غادي يولوا لهم ليهم باسكو هما ثاني فون لارتيزانا سي بور فير كونيتر لو سونتر فوالا. Justement, c'est un centre. D'accord. Ben, écoutez, je vais en parler. Je vais en parler aux responsables pédagogiques. Et on ne sait jamais, oui, que ça pourrait être très intéressant, un atelier théâtral et tout. Merci beaucoup, Allah yahfadek, c'est vraiment adorable. Je vais leur en parler et on verra. Parce que là, avec le centre, il y en a plusieurs à Oran, et Hadek spécialement, c'est pour les adultes, donc de 10 ans à 40 ans environ. Et ils font tout ce qui est artisanat, et ils vivent de ça, donc les créations, ils les revendent, voilà. Donc, après, pour des ateliers, ça peut entrer aussi dans leur cadre de formation pédagogique, ça peut aider. Je vais en toucher un mot et s'il y a quoi que ce soit, je reviens vers vous. Merci beaucoup. Merci pour la proposition. Tu proposes quoi pour le centre de décision? Après. Après? Oui, après. Faut que je c'est dans une semaine. Faut que je réfléchisse. Restaurant de blues. On est au Rwanda. Envoie-moi la photo. Chabot. C'est là que je vais la. Messenger.
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة هات سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Rose, pour le secteur du tourisme, il faudrait que je revienne pour une émission. Beaucoup à dire pour, au niveau du secteur du tourisme, qui est aussi un secteur qui est complètement délaissé, où le recrutement se fait. شكون هذا؟ أنا عارفة شنو كاع هذا. شكون هذا الرجل؟ أنا جو كوني با. Je sais pas si vous le connaissez. لوندا انا خاصتك فيها لوندا. انا تيستيت وصافا شغل ثاني ما كيفاش. لا كتسمع انا ندير حاجه دائما نقول فيها لوندا في الطاقه نجيب هذه البروغرام الوقايه نحن نبغي هو غادي يقوم بك هكا تكون العلامه Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. C'est quoi par best match? J'ai pas suivi vers Hollande. لا قال لك محال يخلصوك. C'est une belle reprise. قول له C'est une très belle هذه reprise. مع دير كارطة تاع لوندا دير كارطة جو با انا من موراك درت كارطة تاع لوندا وخلصت. راك شوف فيا انا من موراك درت كارطة وخلصت. شوف خلصتي الله يبارك. خلصت. راح تقوي بها. هما لا ترانزيسيون نكمل دروك. J'ai fini دروك. Très bien. Dans mon quartier, on est inscrit, on a une carte d'artiste et normalement on est payé à la passage de notre mais malheureusement, we are in Algeria. Ce genre de procédure prend beaucoup de temps. Ça va? C'est un code. هذه غناها بلال غناها نصرو وغناها عاقل. واه سلماني ستوديو 31. والي سلماني ستوديو 31. Vous pouvez le contacter. Hein. Il est ouvert à toutes les propositions. تقدروا تشوفوا. من بعد خليوا لي كوردوني. Je le contacte نعطيه لي كوردوني تاعكم. Il a un studio هو حاكم كاع هنا في وهران. هو بروحه يلي ميوزيسيان. خلع قال لهم هذا شكون؟ شكون راه هذا؟ قالوا لا هذا سي ما بروميير سي ما دوزيام عندي شونسون راهي ثاني. Mais لا honnêtement, ça te va bien. ماشي مخرجها ثاني. هذه سي ما دوزيام اكسبيريونس. Amine, ça te va bien. امين Ce style te colle bien. Wallah, je t'aime bien avec ce style. C'est un style qui pourrait marcher chez nous. Ça même chez هذه شابة الاخرى تدبرز هذه مليحة. ها؟ واه سي même si c'est version rail ولا بصح on a la touche de blues. عاقل هو البريمير. واو 93 94 مي غناوها في لا ميم بيريود بلال نصرو وعاقل. لا نوت التالية شابة. مع لا نوت التالية. La note التالية c'est رايحة R&B لا ديرنيير نوت. اوكسيدونتال. هذه وان شوت هذه لا بريز الاولى. سلماني قال لي ما تعاود تخلي والو. En plus كان enrhumé زعما ياك. بلي زونجين انا. ما نصفقش. Bravo بارك الله Amine فيكم Khalifa, bravo. والله حشمتوني بالتصوير. Non, sincèrement, on a réussi parce que ça arrive d'année ou là, bon, déjà, le plateau, il a fait les mêmes remarques,
سمعت trois versions عندي تاع لا شونسون هذه عند الجداد عند وي وي عقيل ربي يرحمه الله يرحمه. عند نصرو ثاني شاب نصرو. كاع دي جيون مي عطيتها نتايا نتوش انا جيون غير Il a, Non, j'ai un aussi la musique quand même. attends, une touche occidentale, c'est ça? احمد طوالي جوستومون المخرج الحصه قال لك شامله يعني لا فوا لا ميوزيك كل شيء يعني كامل C'est- Ah, يقول لك هذا. En l'enchantois, c'est la première prise. En plus, écoute, Blaise Angine, mais c'est grâce à Wally Selmani que je salue, Studio 31. Ah, on salue Voilà. tous. Donc, on a fait la recherche à Naouya. On avait un projet. On avait un projet, les les voix actuelles, la plupart des Alhan ou Shabab et tout. On voulait lancer la nouvelle scène. Donc, جبنا لهم كاع un titre من الباتريمون تاعنا. حسني الله يرحمه خالد لي شونتور تاعنا لي غروس بوينتور. وان بليس درنا لهم ان سينجل يعني هذا السينجل اللي سمعته الاول وبليس الكوفر هذا وسي غراس ا واري سلماني اون في لا ريشيرش اللي هو قال لي هاد لا شونسون غادي بالروح تاعك سا فا دوني كيك شوز عنده فوالا بيان سور سي ان غران ميوزيسيان وي فوالا دونك نرجعوا لرفيق بوليش رفيق الدرب بوليش كملنا لا دانيير اكسيون تاع 2019 دونك l'action générale. En fait, bon, on avait parlé, peut-être tu te rappelles, sur la fin 2019, j'avais un projet de réaménagement d'un espace, Diar Rahma, pour créer des douches. Ça a été fait. Donc maintenant, c'est fini. Il y a des douches pour les hommes, tellement. Et après, il y a eu la pandémie, donc ça nous a un petit peu freiné. Mais n'empêche que j'ai essayé un petit peu d'aider les familles qui nous entouraient. Parce que avec la pandémie, il y a des cafés qui ont fermé, il y a des commerces qui ont fermé. Donc il y avait des gens qui travaillaient au jour le jour, qui avaient des salaires quotidiens. Donc ils ont les cafés maintenant. Et ils se sont retrouvés au chômage, comme le cas d'une famille parmi tant d'autres. Wahed qui travaillait, il était seul à travailler pour une famille de 6 personnes et qui était garçon de café. Donc ils se retrouvent au chômage, ils n'avaient plus de quoi manger. Voilà. Donc, ce qu'on a essayé de faire, bon, avec mes parents, c'est un petit peu de ravitailler les familles. C'est-à-dire, chaque semaine, on essayait d'envoyer du ravitaillement à quelques familles pour un petit peu les soutenir, apaiser avec. Exactement. Sinon, il y a une idée qui a germé pendant la pandémie, c'est par rapport à Diar Rahma, tout le monde était assis à ne rien faire, ils s'ennuyaient, ils ne pouvaient pas sortir. Donc j'ai débrouillé un peu de tissu, qu'on m'a envoyé de Tlemcen d'ailleurs, je les remercie. Un peu de tissu, Diar Rahma pour les femmes. S'il y a des femmes qui savent coudre, donc j'aurais proposé de faire des masques, des bavettes, des masques. Et donc elles ont réussi à faire pas mal de bavettes et de masques que j'ai redistribués gratuitement pour qu'elles se sentent. Un petit peu le programme de réinsertion que j'essaye d'instaurer. C'est-à-dire faire sentir ces personnes, elles font partie de la société, elles contribuent un petit peu à améliorer les choses au Matani. Exactement. Pour se sentir utile, comme nous, on a besoin de se sentir utile. Exactement. Apprenez aux gens à pêcher. C'est ça, c'est exactement ça. Donc, ça réussit. Et donc, je vais essayer maintenant de débrouiller d'autres machines. Je vais commencer par des machines professionnelles de couture. Et à chaque fois, on aura des projets peut-être. Elles vont commencer par leurs draps, les draps tawaham, les choses qu'elles utilisent Houma déjà. Au quotidien. Ou peut-être aller vers l'extérieur. بروس وينك تعبان بلوس اونجيلو ضرب بزاف فيتامين سي اليوم. بلوس امين بلا زنكه انا ما فاتيغي. ديالكم ولاد الانسان دونك فوالا نشوفوها وهي لايف داكوغ شي خير تما امريكا تاعكم بيان سور
وقبل ما نسمعوا الاغنيه يعني وين باغيين توصلوا؟ باسكو ها ديجا امين هنايا ان ارتيست اللي قال لي هادو اللي كانوا مخدمين جاوب بلاصتهم قول له لي زيطوال ديالها مارس. حنا توجور الغموض عندي برينسيپ توجور عرفت الدوله اللي نغنيها ولا نخدمها غني هذه صح لازم تقتنع بها ونكون انا يعني مقتنع بها وراني ذاكر معاه دونك ما عنديش بروبليم. لو واحد اخر يحب يسمعها تعجبو تبقى عنده اكزاكتومون سي لا باز. دونك لي بيزير شغل كيجي حاجه ما عرفتش بهاد العقليه تسمع الارتيستيك وي وي بهاد لا مونطاليتي. دونك نخدم عكسها مازال ما حطينا عجم مازال ما خدمناش السيزون. لا بس مليون زهر هم ثاني بروجي نسميها انا وياه شوفوها البنيه الصالحه. بنية توجور دونك انا نغنيها لكم ومن بعد بكري ثانكم. لا جو لا سكوت ما كاينش لا
عندها ايستوار هذه. هذاك عندها استوار. واري عرضوه يخدم سبيكتاكل في الصحراء وما قالناش تاع 31 ديسمبر. وذاك النهار سيتي وقيله لوفيرتور تاع شيراتون ولا حاجه هكا، وعيطوا لنا باش نخدموا. نعيط له الو وراك راني فيتي تاغيت. شاكي دير في تاغيت من هنا عندي سبيكتاكل. ما خدمناش، دخلنا للاستوديو خدمنا هذوني. تسمى هذه راه فيها لي نونسيون تاع لي نير مع خدمنا اونجلي عربيه ترك، كان باقي غير فرونسي. ها كاين كدير شكون اللي راح هذاك على خوت ايه يعرف يدير هاك يبان لي فات مع الحمد. كون خليتك كون درتها فيبا. لو تكست تاع هاد لا شونسون توجور تاع عندك ما شاء الله الله يبارك. لي تكست افيك غران بليزير والله افيك غران بليزير. لا سي اون بو فير ان تروك في رحبه واه فهمني. سي اون بو فير ان تروك افيك غران. واه c'est un peu difficile parce que là tout ce que tu entends هذا ماشي ستيل تاعي تاع جروب تاعي. on fait du R&B de la soul carrément بالعربيه. مي هادو سي بوكو بليس كل واحد شي يدير. احنا اوني 4 فوا نخدموا غير لي فوا. toi et moi Amine Khalifa ou juste avant كانوا les deux indicateurs d'Amsterdam Qadir Abdel Jalil وكذلك أبو بكر. إذا الدولة هي جديدة جدا تحكيوا عليها انتم امين. اكزاكتومون روعة. صحيح حنا درنا بروجي في رحبه وكاع الهضره والمغزل خويا. دونك فوالا ان شاء الله البروجي هذا يشوف النور مع il faut très bien. il mérite À la fin, je leur ai demandé les coordonnées, je vais les mettre en contact avec Wari. Même pour un groupe, même pour un groupe qui m'a homa, parce qu'عندهم un groupe acoustique. La plupart des groupes, avant d'enregistrer leur album, ils خدموا des scènes, beaucoup de scènes. Et c'est là où ils trouvent les chansons qui méritent d'être enregistrées en studio ou là. C'est le live. Donc le répertoire تاعكم هذا, il faut le rôder sur scène pour faire des scènes. Les petites scènes, معليش نتوما c'est genre de laboratoire pour vous. وتما تشوفوا وبلا scène ou بلا réaction du public, vous allez modifier pour avoir un produit qui va plaire au public. Donc ملاحظه قيمه. نشوفوا باغ اكزومبل المثل تاع صلاح المصري. انا فكرتوا لي Oui, c'est le même. Voilà, guitare, guitare, voix, vocal. واداء رائع يعني جيد جدا. نشوفوا صلاح المصري ولا قيمه يعني على المهم. Avec simplicité, c'est ça le plus important. C'est simple ça. Voilà. حاجه ديفيسيل كتكون صعيبه. Exactement. Pour plaire aux gens بحاجه simple, c'est que vraiment. Voilà, tout à fait. Donc نحكيو على البروجي معليش نخويكم شويه. امين. عمر خويا راك عندك. اوكي بكر نزيد عندي لي بارو. الميكرو ما يخلينا. نحكي لكم على لا شونسون بون على لي بارو تاعو. هاد الاغنيه تاع بنيه صالحه كان عندها قدريه حاجه ميل الشعبيه وما نقولش هذاك المومون كنت نسمع الوفاه تاع سيدي الله يرحمه. الله يرحمه. نسمع الاغنيه تاع زينوبا قصه تاع زينوبا. دونك كنت نركز مع لي بارول باسكو ميم الكونسيبت تاع البنت اللي عايشه على برا وباباها يخاف عليها وعايش الغابه. دونك انا نسيت نخدمها بالعربيه كتبت هذوك لي بارول كانت تسمعني كانت في الماركت. قلت لها هما لي بارول نسيت نخدمهم
واحد السمانه ولا بعد لي عجبتني بزاف الخدمه. حاجه خارقه. Le texte est beau. Bien travaillé. بس جوستومون Oui. كما قالها انا شكيت في الاولى كي قال لي بلي الموسيقى عصريه ولكن الكلمات قديمه Oui, ما oui. نيش يعني اكزاكتومون منين يجيك هذا الكلام هذا؟ دونك شنو نفهمك، حنا كبرنا في واحد البيئه تاع العيال الكبير والجده وبدا نكبر مع لي بروفات مع الهضره القديمه هذه. C'est-à-dire il est imprégné. Notre tradition, c'est تكون عندك هذاك القاموس يعني اللغوي تحكي به في اليوميه. الحاجه اللي ما عندنا من هي راك فاهم مش باين راك فاهم. هذا تخي بيان باقيش الوقت الوداني في الساعه كلمه صغيره اللي توصل بالدار قدور بكماسه 8 الامنيه الاولى تاعك هي لي 30 بارتي العائله يديروا التلفزيون ولا شنو نقول لك انا عندي على الكبر تاعي مازال راني حاكم المشعل وشاده. مازال بركه ان شاء الله. نسيت باش نتكلم لك على جمعيات ثقافيه كونتهم في الحي وين نسكن انايا، سميت اسوسياسيون كولتورال البراير، ولاينت ولاد الحومه ولاد لاسيتي ودرت معاهم المسرح في دار الشباب تاع العضويه ميغوشو، وبرز منهم بن الله سمير إذا تسمعوا به. وي بيان سور. هو بروحه داير جمعية ثقافية نسميها الممثل الناشئ. المهم زعما ما حبش دائما مع التكوين نتمنى ان شاء الله المسرح يكون بشويه ان شاء الله. يعني وهران بلاد المسرح de façon وهران معروفه بالمسرح بيان سور. وخلقت فرقه من قبل ثاني تاع الجواد اللي طلعت معاهم لا بياس تاع الاولى الجواد. دخل عليها كلمه اخيره للجون دونك مثل المشاريع الاخرى ان شاء الله. ان شاء الله دائما نفرحوا المستمعين نخدموا خدمه مليحه. فرحان بزاف على هذه الجلسه هذه على الاتموسفير اللي كاينه كنكونوا كاع كتحاضره المسرح الموسيقى عمل التطوعي الارتيزانا. يعطيكم الصحه وان شاء الله ماشي خطره تاعي ان شاء الله يا ربي بعدكم تنجحوا إذا سهران قدروا. دونك ميرسي بارك الله فيك عمر، ان شاء الله على الحلقه خلينا في مشاركه التاليه عشان نقدروا. مرحبا بكم في المزيان. الله يسلمك الله يسلمك. دونك شرف لينا عرفتك على هذه الارتيست كل واحد في المجال تاعه. هذا الشيخ تاعنا الثاني ربي يبارك فيه ولا بروشان فوا ان شاء الله يا ربي. دونك rappelons l'actualité خميس جاي مع نهيد المراح. Donc voilà, on vous invite tous à venir visiter le carrefour de l'artisanat le 24, 25 ou 26 septembre, Inch'Allah. Donc, Khamis Jum'a ou Sept. On est ouvert de 10h à 18h. Il y aura de la vente sur place, des produits. Voilà. Au niveau du centre des déficients mentaux de Belgique. Rond-point Pépinière, dès que vous arrivez à Rond-point Pépinière, ça ira. Demain, on va peindre la signalétique. Donc, marhaba bikom, et même vous, les artistes, marhaba bikom. Si vous voulez vous produire sur une scène, on vous fournit la scène. Marhaba bikom le prochain week-end, Inch'Allah. Merci beaucoup, Omar. À très bientôt, Inch'Allah. Moi, je voudrais finir par... Il y a un truc que je voudrais faire cette année, c'est essayer de créer une bibliothèque braille. Ça me tient à cœur depuis des années. Donc, si je peux trouver des gens qui peuvent m'aider, ça serait un projet assez intéressant pour cette année. Nigeria. كلشي فيها يعجبني شغل نبدلوا لا مي كاين حاجات صوالح ملاح. دونك سي اون شونسون اكسكلوزيف عندها 3 جور ملي كملنا الماسترينغ تاعها. توجور سي ان بليزير دو باسي عند عمر. سا سرا با لا ديرنيير غادي بسيور كاع ان شاء الله. Tu t'invites des gens? بيان سور عند عمر هنايا مادام كاين عمر مادام حنا رانا هنا. الله يحفظك. مادام نتوما هنايا مادام ليميسيون كاينه. اكزاكتومون بلازيكم ما خصش ندير ليميسيون هذه. فوالا ميرسي بوكو كاع اللي سمعونا من بعيد ولا من قريب. نترككم دونك موعد الخميس الجاي ان شاء الله كي كوانسيد مع لا دوزيام ايديسيون دو سالون دو l'artisanat de Nahid بن مرح. ميرسي عليك. نلعبوا احمد والدي لا مازال كامله اللعب. كي بغيتي كون تايمينغ على